इस्लाम का अर्थ है अज्ञान, इस्लाम का अर्थ है अंधेरा। मुसलमान हमारे देश की लड़कियों को जिस तरीके से खराब कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम उनकी रक्षा के लिए इस तलवार को चलाना सीख रहे हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। ये टकराव होगा, जरूर होगा। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, कोई त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा। ये मुझे कटवाते हैं, हम गर्दन काटने वाले व्यक्ति का अरे नीर से ही खत्म कर दो। सारों को चुन चुन कर ठोकेंगे, ठोकेंगे कि नहीं? ठोकोगे कि नहीं? इस्लाम का अर्थ है अज्ञान, इस्लाम का अर्थ है अंधेरा। मैं ये चाहता हूं कि भारत की जो भूमि है, ये यहाँ के जितने भी लोग, हमारे धर्म के लोग इस्लाम में चले गए थे, वो किसी भी तरह वापस अपने धर्म में आए, अज्ञान से ज्ञान की तरफ आए, असत्य से सत्य की तरफ आए, अहिंसा की तरफ आए, हिंसा छोड़कर। वो लोगों को मारना छोड़ दें, वो जिहाद करना छोड़ दें, वो यहाँ हमें अच्छी तरह खुशहाल रखने वाली हमारी गौ माता को मारना छोड़कर वापस हिंदू धर्म में आए। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी सब एक धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है। दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। पहले सारी मुसलमानी हुआ करती थी जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए ये धंधा करती थी। तो मेरी किसी मुसलमान से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरी इस्लाम से दुश्मनी है। मेरी क्रिश्चियन से दुश्मनी नहीं है, मेरी क्रिश्चियनिटी से दुश्मनी है। दूसरे का शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची नहीं इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। गद्दारों को गोली मारो, सालों के गद्दारों को गोली मारो। सर गुड़गावा के अंदर नमाज होगी। दिनेश भारती अगली बार तलवार के साथ आपको दिखाई देगा। जिहाद को आपको पूरी दुनिया से मिटाना पड़ेगा। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मानव के शरीर में कैंसर होता है। किसी भी कीमत पर दुनिया को इस्लामिक नहीं होने देंगे। हमारा रोल मॉडल होना चाहिए इजराइल के यहूदी। यहूदी हमारा वर्तमान, देखिए यूं तो हम विश्व गुरु थे और हमारे अध्यात्म में, हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हिंदुओं ने बहुत समय से अपने शास्त्रों को, अपने धर्म को फॉलो नहीं किया है। आज जो रोल मॉडल है वो इजराइल है और इजराइल के बाद दूसरा रोल मॉडल जो है वो म्यांमार है। हमें इन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, इनसे सीखना पड़ेगा। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআন মাজিদে বলেছেন, মানুষের ভিতর মুমিনদের শত্রুতার বেলায় অবশ্যই তুমি ইহুদি এবং মুশরিকদের সর্বাধিক কঠোর পাবে। প্রকৃতপক্ষেই হিন্দুত্ববাদী ভারতের নেতাদের মতো এমন তীব্র ইসলাম বিদ্বেষ ইসরায়েলের ইহুদি ছাড়া অন্য কারো মধ্যে দেখা যায় না। হিন্দুত্ববাদী নেতাদের এইসব তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য শুধু মুখের কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তারা আসলেই এগুলো বাস্তবায়ন করিয়ে দেখিয়েছে। ভারতকে হিন্দুরা মুসলিমদের জন্য জাহান্নাম বানিয়ে রেখেছে। গরুর মাংস খাবার অজুহাতে মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করছে হিন্দুরা, পিটিয়ে মারছে। জয় শ্রীরাম না বলায় পিটিয়ে মারছে। হুমকি দিচ্ছে শিরকি জয় শ্রীরাম না বললে মুসলিমরা ভারতে থাকতে পারবে না। কথিত লাভ জিহাদের হাস্যকর অজুহাতে মুসলিমদের পুড়িয়ে মারার মতো ঘটনা ঘটাচ্ছে। দশকের পর দশক জুড়ে কথিত দাঙ্গা বাঁধিয়ে হাজারে হাজারে মুসলিমদের খুন করছে, ধর্ষণ করছে, গুম করছে, ঘরবাড়ি, দোকানপাট, মসজিদ ভাঙচুর করছে।
লুটপাট দখল চালাচ্ছে, ঘর ওয়াপসি আন্দোলনের নামে মুসলিমদের হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। সালের অক্টোবর মাসে ত্রিপুরার মুসলিমদের উপর নরক নামিয়ে আনে হিন্দুত্ববাদী ভারত। টানা কয়েকদিন একের পর এক মসজিদে চলে ভাঙচুর, হিন্দুদের আগুনে পুড়ে যায় কুরআন। মুসলিম নারীদের শ্লীলতাহানি করে হিন্দুরা। সমানে চলে মুসলিম ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুটপাট। হিন্দুদের মিছিল থেকে ভেসে আসতে থাকে তীব্র ইসলাম বিদ্বেষী স্লোগান। মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননা করে স্লোগান দেয় হিন্দুরা। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, कोई त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा। আর এই সবকিছু ঘটে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर्स की टीम अभी त्रिपुरा आई है और हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्थ त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, पानी सागर, रब्बा बाजार और कई मस्जिदों में विजिट किया है जहाँ पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं। और हमारी इनिशियल रिपोर्ट में हमें ये पता पड़ा है विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की रैली यहाँ पे थी और करीब 10,000 लोग रैली के रूप में यहाँ आए थे और उन्होंने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया और दुकानों में लूटपाट करी है। और सबसे खास बात यह है कि ये मुझे लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड रैली थी जिसने ये माइनॉरिटी को निशाना बना के इनके ऊपर ये अटैक किया है। हमारे साथ लॉयर्स की टीम में एडवोकेट अमित श्रीवास्तव जी भी हैं और एडवोकेट मुकेश हैं, एडवोकेट अंसार साहब हैं। ये हम लोग सब लोग दिल्ली से आए हैं और हम कल अब दिल्ली वापस जाके परसों फिर वहां पे एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ये एक इनिशियल वीडियो आप लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए मैं जारी कर रहा हूं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मुझे लगता है कि टेररिज्म की घटना को अंजाम दिया गया है यहाँ पे। और जिस तरीके से आग लगाई गई है और जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी है वहां पे, वो ये बात साबित करती है कि सरकार का कहीं ना कहीं इस रैली को और विश्व हिंदू परिषद को समर्थन है। ত্রিপুরার ঘটনার কিছুদিন পূর্বেই আসামের মুসলিমদের ঘরবাড়ি অবৈধভাবে দখল করে নেয় ভারত সরকার, মসজিদ গুড়িয়ে দেয়। এমনকি এক মুসলিমকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। এরপর সেই অসহায় মুসলিমের মৃতদেহের উপর তীব্র বিদ্বেষ এবং আক্রোশের সাথে এক হিন্দুত্ববাদী সাংবাদিক লাফাতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আসাম সহ সমগ্র ভারতেই মুসলিমদের গণহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো মুসলিম সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালানো হিন্দুরা আত্মরক্ষার হাস্যকর অজুহাত দিয়ে সশস্ত্র হচ্ছে, কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরী সহ সব বয়সের মানুষদের, এমনকি শিশুদের পর্যন্ত বাদ দিচ্ছে না। उनको इतिहास पढ़ने के लिए कहते हैं, उनको इतिहास समझाते हैं, उसके बाद फिर हम उनको हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं। हम फैमिलीज़ में जाकर भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे और वो शारीरिक और मानसिक रूप से इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे तो बहुत बुरी स्थिति में मारे जाएंगे। इसकी सुरक्षा कर सके, अपने परिवारों की, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा ठीक है, कर सके। इतना बताना तो और कुछ नहीं बताना। मैं बताता हूँ इस बच्चे का करा सकते हैं आप छोटे। मुसलमान हमारे देश की लड़कियों को जिस तरीके से खराब कर रहे हैं
उनको बचाने के लिए, हम उनकी रक्षा के लिए इस तलवार को चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, अपनी बहनों की रक्षा के लिए इस तलवार को उठाना बहुत जरूरी है। अपनी बहनों के लिए तलवार को उठाना अच्छा है। हमने इसकी भी बच्चों को ट्रेनिंग दी है। इस्लामिक जिहादियों से लड़ते वक्त हम किस तरह अपना वेपन यूज़ करेंगे, निशाना किस तरह लेंगे, हम सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं। हमें हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदूवादी लोग चाहिए। हमें हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदूवादी लोग चाहिए। মুসলিমদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি থেকে ভারতের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। তা হলো যে কোনো মূল্যে ভারতবর্ষকে মুসলিম শূন্য করা। বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান মিলিয়ে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করা, এই লক্ষ্য তারা গোপন রাখেনি, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় জানান দিয়েছে। Many years ago, I had the opportunity to visit the RSS headquarters in Nagpur in India. And when I went there, I saw this massive map on the wall which showed India, but no Pakistan and no Bangladesh. And I believe that's what's called Akhand Bharat, undivided India in some circles, Hindu national circles. Is that what you want to see one day? India restored, undivided, Bangladesh, Pakistan gone from the map? The RSS still believes that one day these parts which have for historical reasons separated only 60 years ago will again through popular goodwill come together and Akhand Bharat will be created. Wow. The RSS believes in that. As an RSS member, I also hold on to that view. উপমহাদেশের জন্য ভারত এক বিস্ফোরা। যে কোনো মূল্যে সে চায় উপমহাদেশকে মুসলিম শূন্য করে রামরাজত্ব গড়ে তুলতে। ভারতীয়দের এই তীব্র ইসলাম বিদ্বেষ, স্বাধীন দুই দেশ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দখল নেবার ক্রমাগত হুমকি, তীব্র সাম্প্রদায়িকতা ভারতের দালাল মিডিয়া আমাদের সামনে উপস্থাপন করে না। উল্টো দালাল মিডিয়া আর পাঁচাটা বুদ্ধিজীবী সেকুলার প্রগতিশীলরা ভারতকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কাণ্ডারি হিসাবে উপস্থাপন করে। মুসলিমদের দেখানো হয় সাম্প্রদায়িক হিসাবে। জলজান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল ত্রিপুরার ঘটনায়। ত্রিপুরার ঘটনার কিছুদিন পূর্বেই বাংলাদেশের হিন্দুদের ঘরবাড়ি, মন্দিরে ভাঙচুর চালানো হয়। এই হামলা কোনো মতেই সাম্প্রদায়িক ছিল না, হিন্দুরা নিজেরাই এটা স্বীকার করে। এবং একই সঙ্গে আমরা জিজ্ঞেস করেছি ওইখানে সাধারণত এর সঙ্গে কোনো ওই যে টুপিওয়ালা হুজুর টুজুর যুক্ত আছে কিনা, এবং পূজারীরা যারা মহিলা থেকে আরম্ভ করে যারা আক্রান্ত তারা বলেছে না, এই টুপিওয়ালা হুজুর কিংবা যাদেরকে আমরা মৌলবাদী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করি মূলত তাদেরকে কিন্তু তারা করছে না, তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করছে না। তো সেই দিক দিয়ে আমার মনে হচ্ছে যে টোটালটাই পলিটিক্যাল। এবং বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের আলোকে বিশেষজ্ঞরা অভিযোগের আঙুল তোলেন ভারতের দিকে। বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা তৈরি করার জন্য ভারতের কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা র দেশীয় দালালদের সহায়তায় হিন্দুদের মন্দির, বাড়িঘরে হামলা চালিয়েছে, এমন ধারণা করেন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্লেষকরা। We came into Bangladesh territory to liberate you people. Now, if you are not going to stop it, then we will come to liberate the Hindus. এখানে একটা লাস্ট কথাটা বলি আপনাদেরকে, এখানে একটা ভারতীয় চক্র আছে, ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর চক্র আছে। ভারতের তার রাজনীতির সাথে আমার রাজনীতি জড়িত হয়ে গেছে। এখানকার আমার প্রধানমন্ত্রী বুঝাতে চায় আমাকে ছাড়া এখানে সংখ্যালঘুর কোনো উপায় নেই।
অথচ ভারতের দালাল বুদ্ধিজীবী সেকুলার প্রগতিশীল হলুদ মিডিয়া ক্রমাগত মুসলিমদের দোষারোপ করতে থাকে, সামাজিক মাধ্যমে মুসলিমদের তুমুল সমালোচনা করে। এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়। মানবতা বিরোধীদের এই ধরনের পোস্টের হিড়িক পড়ে যায়। চলে মানববন্ধন, চলে কনসার্ট। সেই কনসার্টে আবার চরমভাবে ইসলাম অবমাননা করে দালালেরা। জাতিসংঘ বাংলাদেশকে সতর্ক করে চিঠি দেয়। ভারতের ক্রমাগত হুমকির কথা তো বলাই বাহুল্য। অথচ ত্রিপুরার মুসলিমদের জন্য কোনো প্রতিবাদ নেই। মিডিয়া পাড়া বোবার ভান ধরে আছে। তথাকথিত মানবতাবাদীরা চোখ বন্ধ করে রেখেছে। জাতিসংঘেরও ভারতকে সতর্ক করার কথা খেয়াল নেই। এভাবেই আগ্রাসী শত্রু ভারতের সকল অপরাধ, সকল আগ্রাসন সম্পর্কে মিডিয়া চুপ করে থাকবে। আপনার আমার কাছ থেকে গোপন করে রাখবে প্রকৃত পরিস্থিতি। দালাল বুদ্ধিজীবী আর মৌসুমী মানবতাবাদীরা অন্ধ সেজে থাকবে। জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক মোড়লেরা অন্য কাজে ব্যস্ততার ভান ধরে থাকবে। কারণ তাদের সকল মানবতা, সকল মানবাধিকার সবার জন্য হলেও মুসলিমদের জন্য নয়। মুসলিমদের কোনো মানবাধিকার থাকে না। প্রিয় দর্শক, হলুদ মিডিয়া, মৌসুমী মানবতাবাদী আর দালালদের ফাঁপা বলিতে ভুলবেন না। অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবাধিকার এগুলো ছেলে ভোলানোর কথা। এগুলোতে তাদের কোনো বিশ্বাস নেই। এগুলো আমার আপনার মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখে আমাদের কচু কাটা করার ফাঁদ। হিন্দুত্ববাদীরা ঠিকই প্রস্তুতি নিচ্ছে আসন্ন মহাসংঘাতের। एक धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है। दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। ये टकराव होगा, जरूर होगा। ধেয়ে আসছে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন, ধেয়ে আসছে এক মহাসংঘাত। এই সংঘাত থেকে পালিয়ে বাঁচার কোনো উপায় নেই। আপনি পালিয়ে বাঁচলেও সংঘাত ঠিকই আপনাকে খুঁজে নেবে। এই লড়াই স্পষ্ট, শত্রু প্রকাশ্য। লড়াইয়ের জন্য পুরোদমে প্রস্তুত তারা। আমি বা আপনি কি প্রস্তুত?